মানুহৰ বাবে করুণা ভাবে সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নুকুবা সমনীয়া মানুহৰ বাবে। Namaskar. On the occasion of World Cancer Day, I wish you all. Today we have with us brilliant, noted icon of our country, singer Zubeen Garg. On this occasion, he is here to sing a song for us, for all the brave fighters who are battling cancer, and all those people who are with them in this hour of need. I would just like to say one thing, ladies and gentlemen. Cancer say daro mat, cancer say laro. Cancer patients don't need our pity. They only need our love and our feelings for them. That is all they require. Give them a hand of support, and that is what is actually required today. Thank you very much. Zubeen. Hello, I'm with our Deputy Commissioner Devashish Sharma, who's fighting against cancer and helping the patients all his life. And my best wishes to all the patients and all the fighters who are fighting against cancer. And we should fight and we should win this battle. So, in the occasion of World Cancer Day, I convey my regards and best wishes to all of you. Thank you very much. We'll sing a number, age-old number, Bhupenda's Manuhe Manuhar Babe. মানুহৰ বাবে করুণা ভাবে সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নুকুবা সমনীয়া মানুহৰ বাবে করুণা ভাবে সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নুকুবা সমনীয়া মানুহৰ বাবে। মানুহে মানুহক বেচিব খুজি, মানুহে মানুহক কিনিব খুজি, মানুহে মানুহক বেচিব খুজি, মানুহে মানুহক কিনিব খুজি, পুৰণি ইতিহাস দুহাৰিলে জানো নোহোৱা সমনীয়া মানুহৰ ভাবে অগণিত সহানুভূতিৰে কোনে নুকুবা সমনীয়া মানুহৰ বাবে। দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ পাৰ হয় তোমাৰে সাহস, তুমি হেৰুৱা মানুহ কি? দুৰ্বল মানুহে যদি পাৰ হয় তোমাৰে সাহস, তুমি হেৰুৱা মানুহ কি? মানুহ যদিহে নহয় মানুহ, দানৱ কাহানিও নহয় মানুহ, যদি দানৱ কাহানি বা হয়